خداوند یسوع مسیح کے الہی لا تبدیل لا ریب اور پرفضل نام میں آپ کی اور آپ کے گھرانے کی سلامتی ہو۔ میں انجیل کا قرضدار پادری فیصل جان کھوکھر ایک بار پھر خدا کے الہی کلام کے ساتھ حاضر ہوں تاکہ مسیح کے بدن کی جو کلیسیا ہے روحانی نشو نما ہو۔ اس سے پہلے کہ خدا کا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے مطالعہ کریں، آئیں خدا باپ کے حضور جھکیں اور پاک روح کی مدد اور رہنمائی کے لیے دعا مانگیں۔ خدا باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں، تیرا کلام بے تاثیر نہیں لوٹتا، تیرا کلام ہر دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ تیرا بندہ ایوب کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ ذخیرہ کیا۔ لشکروں کے رب، آج جو کلام کا بیج بویا جائے ہر ایک سننے والے ایماندار کی زندگی میں خدا 30 گنا 60 گنا 100 گنا پھل لائے۔ اپنے صداقت کے کلام کو بغیر طرفداری سے پوری ایمانداری سے خدا بیان کرنے کی حکمت اور دنائی دے۔ یہ سب کچھ روح القدس کی قدرت میں خداوند یسوع المسیح ناصری کے نام میں مانگتا ہوں، آمین۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے روحانی ترجیحات کی لسٹ میں جو ہم نے 13 نکتے تعارف کے طور پر سیکھے تھے، اس میں سے پہلا قدم ہے جس پر غور کریں گے، کیونکہ روحانی ترجیحات کی لسٹ ہر مسیحی خاندان کے رکن کو جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب ہم روحانی سے واقف ہوں گے تو جسمانی خود بخود اپنی طاقت اور قوت کھو دے گا۔ اس لیے میرے ساتھ نکالے نئے عہد نامہ میں سے یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب اس کی 23 اور 24ویں آیت میں نئے عہد نامہ کا یشوع یعنی کہ یسوع المسیح یوں کہتا ہے، خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں، کیونکہ وہ لکھا ہے مگر وہ وقت آتا ہے بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے، آمین۔ آپ کو یاد ہوگا پرانے عہد نامہ کا یشوع کیا کہتا ہے؟ یشوع کہتا ہے رہی میری اور میرے گھرانے کی بات تمام بنی اسرائیل قوم کی جماعت کے سامنے، وہ کہتا ہے ہم تو زندہ خدا کی پرستش کریں گے۔ یشوع کے گھر کے نظام کو دیکھتے ہیں تو ان کی روحانی ترجیحات کی لسٹ میں سب سے اول درجہ کیا تھا؟ خداوند خدا کو دیا گیا تھا۔ اسی لیے آج ہم خدا پرست خاندان میں کون سی لیاقتیں اور خوبیاں اور باتیں پائی جانی چاہیے، اس میں سے پہلی بات سیکھیں گے اور وہ ہے خداوند خدا محبت ہے۔ ہر مسیحی خاندان کے رکن کو جاننے کی ضرورت ہے کہ خداوند خدا کیا ہے؟ محبت ہے۔ دوسری بات، ایک طرفہ محبت کیا ہے؟ آج بہت سے لوگ محبت کو صحیح سمجھ نہیں پاتے، اسی لیے بہت سے لوگ دکھ اٹھاتے ہیں جسے ایک طرفہ محبت کہتے ہیں۔ تیسری بات، دو طرفہ محبت میں کیا پایا جاتا ہے؟ دو طرفہ محبت میں دو رفیق جب ایک دوسرے کے ساتھ اپنے جذبات، اپنے احساس اور اپنی سوچ اور خیال اور گفتگو اور وقت کو گزارتے ہیں تو اسے دو طرفہ محبت کہا جاتا ہے۔ چوتھی بات، محبت اسم اور فعل ہے۔ آج بہت سے لوگ محبت کو صرف لغوی طور پر، معنی طور پر یا علمی طور پر جانتے ہیں، عملی طور پر ان کی زندگی میں اس کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے۔ اس لیے آج ہم سیکھیں گے کہ محبت اسم بھی ہے اور فعل بھی ہے۔ اور پانچویں بات، خدا پرست خاندان کے لیے ذاتی محبت چناؤ ہے۔ ان 5 نقطوں پر غور کرنے کے لیے ہم بائبل مقدس میں سے 5 حوالہ جات پر غور کریں گے، جس میں پہلا ہے رومیو 5 باب اس کی 8 آیت، استثنا 6 باب اس کی 5ویں آیت سے 9 آیت، یوحنا 14 باب اس کی 21ویں آیت، پہلا یوحنا اس کا 5 باب اس کی 3 آیت، اور پھر یوحنا کی انجیل 13 باب اس کی 35ویں آیت۔ یہ 5 نقطے ہیں جو روحانی ترجیحات کی لسٹ میں سے پہلا نقطہ ہے کہ ہر خدا پرست خاندان اپنی زندگی میں ان باتوں پر غور کرے۔ سننا بہت ضروری ہے۔
کلام خدا میں لکھا ہے پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام میں سے۔ جب ہم استثنا اس کا 6 باب اس کی 4 آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے سن اے اسرائیل۔ جب خدا کے بندہ موسیٰ نبی نے خدا کی طرف سے تمام لوگوں کو کہا کہ سن اے اسرائیل، تو اس میں تمام کاہن، لاوی، تمام بزرگ، تمام بچے، بیٹیاں، بیٹے، تمام مرد حضرات شامل تھے جب خدا نے کہا سن اے اسرائیل۔ جیسے اسرائیل کو کہا گیا ہے ویسے ہی آج ہر پاسبان کے لیے، ہر مبشر کے لیے، ہر استاد کے لیے، چاہے وہ کسی بھی ڈینامینیشن سے ہے، سننے کی ضرورت ہے۔ اور کلیسیا کے ہر رکن کے لیے، ہر گھرانے کے ماں باپ کے لیے اور ہر بیٹے اور بیٹیوں کے لیے خدا کیا فرماتا ہے؟ سننے کی ضرورت ہے۔ آئیں دیکھیں استثنا 4 اس کی 6 اس کی 4 میں کیا لکھا ہے؟ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ سننا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں روحانی ترجیحات کی لسٹ کا پہلا قدم تو سننا اس میں بہت اہم ہے، کیونکہ سننے سے خدا کے کلام کے مطابق ہمارا ایمان بڑھتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مکاشفہ کی کتاب کے 2 اور 3 باب میں 7 کلیسیاؤں کا ذکر ہے، اور ہر کلیسیا کو پیغام دینے کے بعد جو ان کے سامنے ترجیحاتی بات رکھی گئی ہے وہ کیا ہے؟ جس کے کان ہو وہ سنے روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ اگر آپ کے کان ہیں جو کہ ہے، ذرا چھو کر دیکھیں تو خداوند خدا آپ سے کلام کر رہا ہے۔ آئیں دیکھیں سن اے اسرائیل سے مراد، جب ہم لفظ عبرانی کا دیکھتے ہیں جسے شمع کہا گیا ہے، پرانے عہد نامہ میں 1160 دفعہ لفظ شمع استعمال کیا گیا ہے۔ شمع کا مطلب کیا ہے؟ سننا، کان دھرنا، پوری توجہ سے سننا، اوبے، حکم ماننا، تابع داری کرنا، دیے گئے حکم کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ شمع کا مطلب ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں تو خداوند کا بندہ موسیٰ بنی اسرائیل قوم کو کہتا ہے استثنا 6 باب اس کی 4 آیت میں، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو وہ ان کو یاد دلا رہا ہے، کیونکہ استثنا کے لغوی معنی ہے شریعت کا دوبارہ دیا جانا یا دہرایا جانا، کیونکہ خروج کی کتاب میں خدا نے 10 احکام خدا کے بندہ موسیٰ کو دیے کہ بنی اسرائیل قوم تک پہنچائے، اور اس 10 احکام کا دینے کا مقصد کیا تھا کہ یہ میرا تقاضا ہے، یہ میرا معیار ہے۔ اور جب ہم اسرائیلی قوم کا اس وقت کا جائزہ لیتے ہیں تو اسرائیلی نہ صرف مصریوں سے، نہ صرف کنانیوں سے، نہ صرف فلسطینیوں سے، موابیوں سے، ارامیوں سے، اور ہر طرح کے دیوی دیوتاؤں سے جو اس زوز اور اس دور میں جن کی پوجا کی جاتی تھی، جس میں سورج، چاند، ستارے، بال کے ماننے والے اور بہت سی بدروہوں کے جو اپنے آپ کو خدا کہتے تھے، پرستش اور پوجا کرنے والے پجاری تھے۔ اس لیے سن اے اسرائیل بہت ضروری ہے، جیسے آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ کوڑا کرکٹ سننے کو ملتا ہے۔ اس لیے جب ہم دیکھتے ہیں لفظ خداوند کو، اردو زبان کا لفظ خداوند کا جو ترجمہ ہے وہ عبرانی زبان سے جو لفظ یہوہ ہے اس سے کیا گیا ہے، جو 6412 دفعہ استعمال ہوا ہے، اور اس کے بعد ایلوہیم جس کا ترجمہ اردو میں خدا کیا گیا ہے وہ 2605 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ اور خداوند خدا کہتا ہے کہ تمام معبودوں کے درمیان میرے جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ اس لیے سن اے اسرائیل، سن اے پاسبان، مبشر، استاد، کلیسیا، ماں باپ، بیٹوں بیٹیوں، تمام لوگوں سے خداوند خدا کہتا ہے سنو جس کے کان ہیں۔ اس لیے پہلی جو بات ہم سیکھیں گے، خداوند خدا محبت ہے۔ ہر ایماندار کو جاننے کی ضرورت ہے کہ خداوند خدا محبت ہے، اور اس کی محبت کیا ہے جی؟ واضح طور پر ظاہر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ رومیو 5 باب اس کی 8 آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے، جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر
मुआ। आज से 2000 साल पीछे नजर करके देखें, गुलगत्ता की पहाड़ी जिसे खोपड़ी की जगह कहते हैं, कोहे कलवरी पर जो सजा हमारे लिए थी, जो मौत हमारे लिए थी, जो जुर्म हमारे खाते में थे, जो जुदाई हमको सहनी चाहिए थी, जो मौत हमको आनी चाहिए थी, वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली, क्योंकि खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है। इसलिए आपसे सवाल है, क्या आप खुदा की मोहब्बत को समझते हैं? अगर समझते हैं तो आपसे दूसरा सवाल है, क्या आप खुदा से मोहब्बत करते हो? अगर आप खुदा से मोहब्बत करते हो तो उसकी बुनियाद क्या है? आप खुदा की मोहब्बत को समझते हो, क्योंकि आज दुनिया में लोग मोहब्बत की हकीकत से वाकिफ नहीं है, क्योंकि खुदा की मोहब्बत के बारे में इल्म होना और खुदा के साथ शख्सी मोहब्बत का रिश्ता होना दो अलग बातें हैं। आज बहुत से लोग बहुत सी चीज़ों का खुदा के बारे में इल्म तो रखते हैं, लेकिन शख्सी रिश्ता नहीं है। इसलिए खुदा की मोहब्बत को जानना है तो यीशु मसीह की जिंदगी पर निगाह करें। उसके बाद जो हम दूसरी बात सीखेंगे, एक तरफा मोहब्बत। बहुत से ड्रामे, बहुत से फिल्में, बहुत से रिसाले, बहुत से वाकयात आपको सुनने को मिलते होंगे कि किसी ने अपने आप को हलाक कर दिया, कोई ट्रेन के नीचे आर के मर गया, किसी ने गोलियां खा ली, क्योंकि एक तरफा मोहब्बत। एक तरफा मोहब्बत वो कहते हैं जो एक तरफ से की जाती है और दूसरी तरफ से उसका जवाब नहीं आता। लेकिन खुदा का कलाम हमसे क्या कहता है? जब हम इस्तिशना उसका 6 बाब उसकी 5वीं आयत को देखते हैं तो खुदावंद बनी इसराइल कौम को क्या कहता है? तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। यहां पर खुदा गुजारिश नहीं कर रहा, यहां पर खुदा नसीहत नहीं कर रहा, यहां पर खुदा किसी के बारे में बात नहीं कर रहा, बल्कि क्या है जी, यूनानी, अबरानी, इंग्लिश, अरबी, उर्दू में जब ग्रामर का मुताला करते हैं तो यहां पर खुदा हुक्म दे रहा है कि तुम्हें मुझे अपने सारे दिल, जान, ताकत से क्या करनी है? मोहब्बत करनी है। और आगे खुदा का बंदा पालूस, खुदा का बंदा मूसा क्या कहता है? और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूं, तेरे दिल पर नक्श रहें। खुदा चाहता है कि हम एक तरफा मोहब्बत नहीं, बल्कि वो मोहब्बत करें जो खुदा ने हमसे की है, ताकि उसकी मोहब्बत की ताबेदारी में उसके कलाम को अपने दिलों पर नक्श कर लें। और यहां ही बात नहीं रुकती, लिखा है और तू इनको अपनी औलाद के ज़हन नशी करना। आज अफसोस है बहुत से माँ बाप पर जो अपने बच्चों को नए जूते, नए कपड़े, उनकी सालगिरह पर, उनके हकीकों पर, उनके लिए बहुत सी दूसरी रसूमात में रुपया, पैसा, वक्त जाया करते हैं, लेकिन वक्त नहीं निकालते कि उनके साथ बैठकर खुदा के कलाम की बात करें। खुदा का बंदा मूसा कहता है कि किस तरह अपनी औलाद के ज़हन नशी कर सकते हैं खुदा के कलाम को। लिखा है, घर बैठे, राह चलते, लेटते, उठते वक्त उनका जिक्र किया करो। जब हम इस बात को पढ़ते हैं, बैठते, चलते, लेटते, उठते, तो आप कहेंगे कि ये तो सारा दिन की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे आसान बात, आप दिन में 3 दफा रोटी पानी खाते हैं, पीते हैं। तो इसलिए जब आप सुबह को नाश्ता करते हैं तो जरूर खुदा की शुक्रगुजारी करें अपने बच्चों के साथ मिलकर कि वो कितना रहीम है। दोपहर के खाने के वक्त उसका शुक्र करें कि वो हमसे वफादारी करता है। रात को सोने के पहले जब खाना खाते हैं उसकी तारीफ करें। मेरी एक पासबान के साथ मुलाकात हुई, वो मेरा दोस्त बन गया। उसने कहा कि हमारा रोज का दिन कैसा गुजरता है कि 3 दफा जब हम खाना खाते हैं हमारा खाना ठंडा हो जाता है। उसकी वजह क्या है? हमारी माँ खाने से पहले हमें खरूज की किताब के वो सब वाकया याद दिलाती हैं कि खुदा किस तरह बनी इसराइल कौम के साथ वफादार रहा, हालांकि उन्होंने वफादारी नहीं की। खुदा ने बहुत से करामात, मोजज़ात, अजीब अजीब काम किए, और वो बता रहा था कि मेरी माँ ये सारे वाकयात हमको बताती है, सुबह के नाश्ते पर, दोपहर के खाने पर, रात के खाने पर। इस तरह वो
क्या है जी, तमाम वाकयात को सीख पाए। इसीलिए आपको भी अपने खानदान में कम से कम 3 दफा जो खाना खाते हैं खुदा के कलाम की बात करनी चाहिए। और लिखा है, और तू निशान के तौर पर उनको अपने हाथों पर बांधना और वो तेरी पेशानी पर टीके की मानद हो। आज दुनिया में बहुत से लोग आपको मिलेंगे, उनके हाथों पर, गलों पर, उनके बाजुओं पर, उनके पांव में आपको तवीज बंधे हुए नजर आएंगे, जो किसी पीर से, फकीर से, बाबे से या जादूगर से उन्होंने लिए हैं कि मेरे बच्चे को बुरी नजर ना लग जाए, मेरे बच्चे पर कोई जादू टूना ना चल जाए। जब हम इस बात को पढ़ते हैं तो हमें खुदा का कलाम अपने बच्चों के जहन नशी करने की जरूरत है। जब बच्चों के जहन में खुदा का कलाम जहन नशी होगा तो उनके हाथ, उनके पांव, उनके मुंह से खुदा के कलाम की गवाही निकलेगी। और लिखा है, और तू उनको अपने घर की चौखटों और फाटकों पर लिखना। कुछ साल गुजरे हैं कि मैं शांति नगर गांव में जब पासवानों को कलाम सिखाने के लिए पासवानी कॉन्फ्रेंस में गया, तो गांव में इंटर होने से पहले वहां पर फाटक आता है जहां पर लिखा हुआ था, शुक्रगुजारी करते हुए खुदा के फाटकों में और हम के गीत खाते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। हमें अपने घरों की चौखटों पर फिल्मी अदाकारों के फोटो लगाने की बानिस्बत खुदा के कलाम को लगाने की जरूरत है। जब मैं इसराइल में था तो वहां पर यहूदी ईमानदारों को और बहुत सी जो इस्राएली फोर्स है उसको देखा। उनके हाथों पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ऐसे ही खुदा के कलाम को बांधा हुआ था और उनके माथे पर बांधा हुआ था। उसके पीछे मकसद क्या है कि हमारे हाथ बेइंसाफी के लिए ना उठें, हमारे जहन से कोई भी अबलीसी सोच ना निकले। इसलिए आपसे सवाल है, आप खुदा से कितनी मोहब्बत करते हो? क्योंकि वो आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। इसीलिए आज बहुत से लोग एक तरफा मोहब्बत में हैं। क्या खुदा ही आपसे मोहब्बत कर रहा है या आप भी उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत में, ताबेदारी में और खुदा के हुक्मों की फर्मा बरदारी में दे रहे हैं? तीसरी बात, दो तरफा मोहब्बत। दो तरफा मोहब्बत वो होती है जिसमें दो फरीक एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के साथ रफाकत और शराकत और गुफ्तगू करते हैं, अपने जज्बात का, अपने इजहार का, वो तमाम ख्यालात का बयान करते हैं। उसे दो तरफा मोहब्बत कही जाती है। जब हम इसे इलाही तौर पर लेंगे तो वो खानदान जो खुदा से मोहब्बत करता है क्योंकि खुदा की मोहब्बत को समझता है। आज बहुत से इश्क मशूकी में पड़े हुए हैं और वो सिर्फ एक तरफा मोहब्बत में हैं। कुछ है जिनकी दो तरफा मोहब्बत है। लेकिन आए देखें बाइबल मुकद्दस हमें क्या कहती है। यूहन्ना की इंजील 14 बाब उसकी 21वीं आयत में लिखा है, जिसके पास मेरे हुक्म है और वो उन पर अमल करता है, वो ही मुझसे मोहब्बत रखता है। आपके पास खुदा का कलाम है, खुदा के अहकाम है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। पूरी बाइबल मुकद्दस में ये बड़ा ही जबरदस्त अजीम वादा है। जब हम खुदावंद से मोहब्बत करेंगे, खुदावंद उस मोहब्बत में जो हम उसके बेटे, उसके बाप से करेंगे, यीशु मसीह अपने आप को जाहिर करेगा। अगर आप यीशु को देखना चाहते हैं तो दो तरफा मोहब्बत करें, यीशु के साथ रफाकत रखें, यीशु मसीह के साथ डेटिंग करें, यीशु मसीह के साथ वक्त गुजारें, कलाम पढ़ने में, सुनने में, दुआ करने में, उसको समझने में। जैसे कोई नया नया जब जिसको इश्क हो जाता है, जिसके साथ वो उसके बगैर नहीं रह पाता, हमें क्या करने की जरूरत है? मसीह के साथ इश्क करने की जरूरत है, मोहब्बत करने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि इफसस की कलीसिया को खुदा का फरिश्ता कहता है लिखते हुए कि इनको लिख के तुमने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है, और वो एक तरफा मोहब्बत हो जाएगी। हमें दो तरफा मोहब्बत में मुब्तला रहने की जरूरत है। चौथी बात, मोहब्बत इसम और फेल है। इसम से मुराद यानी कि किसी के बारे में नाम होना, पहचान होना किसी की। फेल उसे कहते हैं जिसके वसीला से या जिस पर काम किया जाता है, जो काम कर रहा हो। इसलिए मोहब्बत सिर्फ
एक लफ्ज ही नहीं बल्कि अपने अंदर वो इलाही कुदरत, जज्बात और ताकत रखती है जो हम सबको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि आज बहुत से लोग लफ्ज मोहब्बत को लफ्जी तौर पर या सिर्फ इल्मी तौर पर जानते हैं, अमली तौर पर उस पर कोई भी काम करते हुए नजर नहीं आते। इसीलिए खुदा का बंदा यूहन्ना कहता है, पहला यूहन्ना 5 बाब उसकी 2 और 3 आयत में लिखा है, जब हम खुदा से मोहब्बत रखते और उसके हुक्मों पर अमल करते तो इससे मालूम हो जाता है कि खुदा के फर्जंदों से भी मोहब्बत रखते हैं। ये वो मोहब्बत है जो सिर्फ लफ्जी नहीं बल्कि अमली मोहब्बत है। और खुदा की मोहब्बत यह है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें और उसके हुक्म सख्त नहीं हैं। अगर हम खुदा के हुक्मों को मानना चाहते हैं तो उसके हुक्म सख्त नहीं, अगर हम नहीं मानना चाहते तो उसका हर एक हुक्म हर ईमानदार के लिए सख्त हो जाएगा। पांचवी बात, मोहब्बत जाती चुनाव है। लव इज अ पर्सनल चॉइस। ये फैसला हर एक को करना होगा। आप मेरे लिए नहीं कर सकते, मैं आपके लिए नहीं कर सकता। इसलिए मोहब्बत शख्सी फैसला है। इसके लिए खुदा के कलाम में यूहन्ना 13 उसकी 34वीं आयत से 35वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। मोहब्बत करने वाला मोहब्बत का तकाजा करता है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत की है तुम उस मोहब्बत के बारे में दूसरे से मोहब्बत करो। और ये क्या है जी? चुनाव है। जब आगे पढ़ते हैं लिखा है, अगर आपस में मोहब्बत रखोगे। अगर जो है वो कंडीशनल यानी कि शर्त या लफ्ज है जो हमें यूनानी ज़बान से सीखने से मिलता है, जिससे मुराद है कि अगर हम मोहब्बत रखेंगे तो तब ही लोग जानेंगे कि हम मसीह के शागिर्द हैं। अगर हम मोहब्बत नहीं रखेंगे तो कोई भी नहीं जानेगा कि हम कौन हैं। मोहब्बत मसीहत की पहचान है। खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी, दुनिया ने सबूत मांगा, खुदा ने अपना बेटा सलीब पर मसलूब करने को भेज दिया। दुनिया ने उस मोहब्बत का फिर इनकार किया। खुदा ने अपने बेटे को मसलूबियत के बाद मुर्दों में से जिंदा कर दिया और दुनिया ने फिर यकीन नहीं किया। और वो जल्द वापस आने वाला है कि हर एक को जो उससे मोहब्बत रखते हैं अबदी जिंदगी और जो इनकार करते हैं अबदी हलाकत की सजा सुनाए। इसलिए मोहब्बत जाती फैसला है। तरजीहात, अवलियत, मुकद्दम या तरजा देना या तरजीह देना या दर्जा देना दूसरे के मुकाबले में क्या है जी? वजनदार बनाना। जब हम तरजीहात की बात करते हैं तो इस दुनिया में रहते हुए हमें फैसला करना होगा कि किसको अवलियत देंगे। आप किसको अवलियत दे रहे हैं? क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। खुदा को आपने कौन सा दर्जा दिया है? क्या खुदा आपके दिलों के तख्त पर राज कर रहा है? अगर राज कर रहा है तो रूहुल कुद्दस की ताबेदारी में जिंदगी बसर कर रहे हैं या जिस्मानी कुव्वत की जिंदगी गुजार रहे हैं? मोहब्बत करने वाला मोहब्बत का तकाजा करता है। अगर आप कहते हैं आप खुदा से मोहब्बत करते हैं तो उसकी मोहब्बत आपसे तकाजा करती है कि जरूर कुर्बानी दो। और चौथी बात, रूहानी तरजीहात की लिस्ट में अव्वल मुकाम किसका है? अगर आप अपनी जिंदगी को आईने में देखें और निचोड़ आपके सामने आए तो आप किसको अव्वल दर्जा देते हैं रूहानी तरजीहात की लिस्ट में? रूहानियत को या जिस्मानियत को? उसके बाद आपकी जिंदगी में खुदा की मोहब्बत का क्या सबूत है? अगर आप खुदा से सबूत मांगेंगे तो उसका बेटा सलीब पर मसलूब हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, यह सबूत है। अगर दुनिया आपसे सबूत मांगेगी तो आप सबूत क्या देंगे? किस तरह आपकी जिंदगी में सबूत नजर आता है? दिन में 24 घंटे होते हैं और 86,400 सेकंड होते हैं और 14,040 मिनट होते हैं। ये सारा दिन आपका किसके लिए गुजरता है? किस तरह गुजरता है? कितनी अहमियत, कितनी अव्वलियत खुदा के कलाम को और पाक रूह को अपनी जिंदगी में देते हैं? और आखिर में पूछूंगा, आप खुदा से कितनी मोहब्बत करते हो? कितनी मोहब्बत करते हो? उस मोहब्बत में क्या कर सकते हो?
اور کیا کرنا چاہیے، یہ آپ کا اپنا سوال ہے، کیونکہ آپ کو خود توازن کرنا ہے اور ذرا سوچنا ہے کہ اگر تکڑی میں رکھ کر سوچا جائے، تولا جائے تو کیا بنے گا۔ اس لیے روحانی ترجیحات کی جو کہ خدا پرست خاندان کے لیے جو لسٹ ہے، اسے اپنے مد نظر رکھیں، کیونکہ خداوند خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی روحانی زندگی بسر کریں جو اس نے ہمارے لیے ہم سب کو دے دی ہے۔ سو آئیں ہم خدا کے حضور جھکیں اور دعا کریں۔ خدا باپ ہر ایک زندگی کو بڑی برکت دینا، تاکہ ہم اپنی زندگی میں ہر روز اہمیت کو اول اور مقدم جو درجہ ہے اس کو سمجھ کر اس زمین پر تیری خدا کلام کی روشنی میں زندگی بسر کرنے والے بنے۔ سننے والوں کو بڑی برکت دے، اور یہ سارا جلال خدا تیرے نام کو ملے۔ ہم کم ہوتے جائیں، تو بڑھتا جائے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام میں یہ دعا مانگتا ہوں، آمین۔